بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے گروپ کی طرف سے ہم یہاں حاضر ہیں۔ نعمان باجوہ میرا نام ہے، ہم ڈائریکٹر۔ فہد لطیف میرے ساتھ ہیں۔ آپ بھی اپنے ساتھ کے بات دیں۔ میرا نام نظیم اجاز SAGMMA کی طرف سے، اور میرا نام محمد ناصر خان سرزئی، اور میں فلاور سیریز کا CEO ہوں۔ جی، آج کے ایونٹ کے حوالے سے بتا دیں۔ تو آج کے ایونٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ اٹ از ون آف دوز ایونٹس جو نوجوانوں کو مضبوط اور مربوط ان کا جو ایکٹیویٹیز ہیں، ایسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، بی ایٹ فٹ بال، بی ایٹ MMA، بی ایٹ مکسڈ مارشل آرٹس، جو بھی کوئی ایکٹیویٹیز جس میں نوجوانوں کو ہم زیادہ کہتے یہ ہیں کہ کوئی بھی ملک اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی قوم اسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مستقبل کتنا روشن ہے وہ آج دیکھیے کہ اس کے نوجوان کتنے مضبوط ہیں۔ اگر آپ نے کسی ملک کا حال دیکھنا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ادارے کتنے مضبوط ہیں، لیکن اگر آپ نے مستقبل دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے نوجوان کتنے مضبوط ہیں۔ تو آئی تھنک وی آل ہیو اے رول ٹو پلے ایز کارپوریٹ سٹیزنز، ایز اے گروپ فیلز اٹ رسپانسبلٹی کہ فٹ بال ہو، مکسڈ مارشل آرٹس ہو، ابھی ٹائیکوانڈو کے ہم نے مقابلے ہیں وہ اس کو ہوسٹ کیے ہیں، تو یہاں پہ پاکستان اینڈ افغانستان اس کا بھی ایک جہد ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو پاکستان اینڈ افغانستان دے پیپل آر کمنگ ٹوگیدر ان اسپورٹس، اینڈ ان کا جو سافٹ امیج ہے اراؤنڈ دا ورلڈ وہ پروموٹ ہوگا، اینڈ پیپل ہو آر انٹرسٹڈ ان مارشل آرٹس اینڈ مکسڈ مارشل آرٹس ان کو بڑی اچھی تفریح دیکھنے کے لیے ملے گی، اینڈ we are all proud that it is happening in Pakistan, and as Essay Gardens we feel honored to be hosting this event. بالکل جی، جس طرح نعمان باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کھیلوں کو اجاگر کریں جو پاکستان میں تھوڑی سی نیگلیکٹڈ ہیں لیکن دنیا میں ان کے اندر ہم اپنا بڑا نام بنا سکیں۔ MMA بھی اسی طرح ایک کڑی کا ایک حصہ ہے جس کے اوپر ہم پورے پاکستان سے اس ٹیلنٹ کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو پروفیشنل ٹرینرز دیتے ہیں اور ان کو مقابلے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا پہلا ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے MMA کا، جس میں 7 کھلاڑی افغانستان کے اور 7 کھلاڑی پاکستان کے مقابلہ کریں گے کل ایسے گارڈنز کے اندر، جو کہ فیس بک اور تمام سوشل نیٹورکس کے اوپر لائیو کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بہت سی کڑیوں کی ایک پہلی کڑی ہے، اور اس طرح کے بہت سے MMA ایونٹس ہم انٹرنیشنل باقی کمیونٹی کو بھی پاکستان انوائٹ کریں گے اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے پوری دنیا میں اجاگر کریں گے۔ So we would like media to join hands with us, whatever activities that we are doing. If ہم بات یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے پازیٹیو امیجز کو، جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، تو we would request media to be part of our team and whatever we people are doing. بلکہ کہیں پہ بھی جب نوجوانوں کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، کھیلوں کے حوالے سے، پاکستان کے سافٹ امیج کے حوالے سے کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہماری تو جہاں تک رسپانسبلٹی ہے، جتنی چیزیں بھی ممالک کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے یا لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کم ہے، ہم اپنے طور پہ ایک نیا شہر جو بلڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ کمیاں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل وی آر ڈوئنگ ملین ٹریز وچ از اسینشیل پارٹ آف ایوری بڈیز ہیلتھ۔ یہ انوائرمنٹ کا یہ اس وقت ایونٹ نہیں ہے، لیکن انوائرمنٹ از ایکولی امپورٹنٹ وین وی ٹاک اباؤٹ ہیلتھ آف اے نیشن۔ تو اگر ہم باسکٹ بال کا گراؤنڈ بناتے ہیں تو ہمارا یہ صرف ہوتا ہے کہ خالی گراؤنڈ نہیں باسکٹ بال کا ہونا چاہیے، دیر ہیز ٹو بی اے پروفیشنل کمپیٹنٹ ٹیم جو کمپیٹ کر رہی ہو باقی سب کو۔ تو اب الحمدللہ ابھی ہم آپ کا انتظار کرتے ہوئے کچھ دیر ادھر نکل گئے تھے، تو فٹ بال کا میچ ابھی ہمارے ایسے گارڈنز کی ٹیم نے ون کیا ہے، اینڈ وی آر گیٹنگ کلوزر ٹو مے بی پاکستان آرمی کے ساتھ یا ریلوے کے ساتھ اگلے میچز ہوں۔ تھنگ از دیٹ واٹ ایور اسپورٹس دیٹ وی آر اسٹارٹنگ ان ایسے گارڈنز، we not only create environment for players to play that game, we help those players to go at a level where they can play a role in international teams. اور انشاءاللہ ان تمام گیمز میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں، جیسے ایک زمانے میں ہاکی اگر بات کرتے تھے تو گوجرا کی پارٹیسپیشن بڑی زبردست ہوا کرتی تھی، اب آپ مختلف گیموں میں دیکھیں گے کہ ایسے گارڈنز کی پارٹیسپیشن بڑی زبردست ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ سر جیسا نعمان باجوہ صاحب آپ نے بتایا کہ آپ نے مختلف کھیلوں کے حوالے سے بھی کیا ہے، فٹ بال کی بھی ٹیم دیکھی، چیلنج کپ میں آپ کی ٹیم آئی، تو کیا اسی طرح کرکٹ اور ہاکی میں بھی ایسے گارڈن آ رہا ہے مستقبل میں؟ کرکٹ آئی تھنک when we talk about کرکٹ تو اس کے بارے میں پاکستان کے اندر بے تحاشا کلبز ایکٹیو ہیں۔ What we would like to focus is being a small، ہم ملک تو نہیں ہیں
एक अदारे के तौर पे जितना फोकस हम दे सकते हैं उन खेलों को जिनको हम समझते थे कि वी कैन प्ले अ रोल एंड वी कैन मेक सम डिफरेंस, तो उसमें हम कर रहे हैं। क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक एवरीबॉडी पाकिस्तान में किसी को भी आप जब पूछें कि आप क्या खेलते हैं तो वो ये कहेगा मैं एक क्रिकेट खेलता हूँ, दूसरी किसी और गेम का नाम लेंगे। तो क्रिकेट आई थिंक इट डजंट नीड रियली टू बी प्रमोटेड एट ग्रास रूट लेवल कि वो हम उसमें रोल प्ले करें, वो बड़ा अच्छा ऑलरेडी है। हॉकी देयर आर अदर सेंटर्स, उसमें वैसे हम हॉकी में शायद दाखिल हों एंड वी विल एंटर हॉकी विद अ डिफरेंट अप्रोच इंशाल्लाह। हमारे साहब ये इनामी रकम कितनी है इसकी? इनाम की इनामी रकम, ये जो मार्शल आर्ट इनाम की रकम जो है वो बड़ी नॉमिनल सी होती है, लेकिन वो होनी चाहिए। मेरा ख्याल है 50,000 से विनर टीम जो है वो 50,000 उसको मिलेगा, जो रनर अप है उसको 25,000 मिलेंगे, इसी तरह से बाकी लोग भी हैं उनको। बट दिस अमाउंट इज नथिंग एज कंपेयर टू जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि लोकली एंड इंटरनेशनली सबसे ज्यादा अगर मुझे जाती तौर पे अपने प्रोफेशनल कैरियर में किसी चीज ने हेल्प किया है तो वो मेरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी। इन द सेम वे हमारे जो चेयरमैन और CEO हैं, दे आर टू ब्रदर्स, दे पीपल आर ऑलवेज प्लेइंग। मतलब वो अगर मीटिंग भी होनी है तो हो सकता है टेनिस के कोर्ट में जाके मीटिंग हो रही हो, किसी वक्त बास्केटबॉल के कोर्ट में जाके मीटिंग हो रही हो, रेसिंग ट्रैक हमारा बना हुआ है वहां पे साथ। सो एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग वी आर प्लेइंग साइड बाय साइड। यस्टरडे आप किसी भी वक्त ऐसे गार्डन्स में जाके देखें, कुछ ना कुछ गेम खेली जा रही होती है हर एरिया में, और टॉप मैनेजमेंट जो है वो फैसले जाके ग्राउंड में कुछ ना कुछ खेलते हुए और देखते हुए कर रहे होते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ कल्चर दैट वी आर प्रमोटिंग। जो खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया ट्रेनिंग करते हुए, क्या उनका स्केड्यूल था और अब कितनी तैयारी के साथ आ रहे हैं, वो काइंडली तरह था। पाकिस्तान की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से मैं ये आपको बताऊँ कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान? अफगानिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मुकाबला है। तो ऑन बिहाफ ऑफ द पाकिस्तानी MMA सर आई कैन सजेस्ट दिस, हमारे जो MMA का फील्ड है ये नया नहीं है, लेकिन ये अंडररेटेड था, उसमें कोई कवरेज खास नहीं होता था, लेकिन जो उसकी इंटरेस्ट था ना वो काफ़ी सालों से है। और अगर आप देख, और जो आपको मिसाल है जो क्रिकेट का ना, वो क्रिकेट जो है ना वो हमारा स्पोर्ट इनहेरिट हुआ था, जो नेचुरली हमारी स्पोर्ट है वो कबड्डी और कुश्ती की तरफ है। MMA का फॉलोइंग पाकिस्तान में बहुत है। तो आंसर योर क्वेश्चन, जो हमारे खिलाड़ी है वो वुशु, किक बॉक्सिंग, टाइकोंडो, जूडो के बैकग्राउंड के साथ है, जो वो अब अडेप्ट कर रहे हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स के। तो उनकी जो बैकग्राउंड है वो ये है। तो एज सच MMA इज प्रोबब्ली 5 to 7 years, लेकिन विद कॉम्बैट स्पोर्ट्स वेल ओवर 20 to 30 years। सर इजाज साहब, अजीम इजाज साहब, अच्छा बताइएगा कि कैसा मुकाबला देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में ये पहली बार पाकिस्तान होस्ट कर रहा है अफगानिस्तान को, तो किस तरह का रिजल्ट पाकिस्तान को देने जा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को? This is not the first time that Pakistan and Afghanistan has competed, ठीक है, ये पहली दफ़ा मुकाबला, लेकिन इस लाइनअप के साथ जिस तरीके से हमने मैच मेकिंग किया, दिस इज द फर्स्ट। पहले क्या होता था कि भाई जल्दी से केज सेट करो, अच्छा एक तो अफगानिस्तानी लोग हम जानते, मतलब स्लैपस्टिक था, कोई ऑर्गेनाइज तरीके नहीं था। SAG MMA जो है वो काफ़ी देर से चल रहा है, वो काफ़ी इवेंट्स कर चुका है पाकिस्तान में, और हमने पहले दफ़ा लीग सिस्टम इनकॉर्पोरेट किया है पाकिस्तान में, जहाँ पे लीग रैंकिंग बेस्ड, ये नहीं कि फला ये क्लब से है या फला इसको जानता है, कोई नेपोटिज्म नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं, टोटली मेरिट बेस्ड। तो ये जो फाइट कार्ड हो रहा है कोलैबोरेशन के साथ, इसमें काफ़ी मैच मेकिंग लगा है, और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिक इवेंट। इसमें आपको फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन ऑडियंस आपको मज़ा आएगा जो आपको पहले कभी नहीं आया। अजीम साहब, भाई साहब, ऐसे ग्रुप बहुत सारे कर रहे हैं, इसमें ऐसे ग्रुप का क्या फ़ायदा होता है कि जो ऐसे ग्रुप ये स्पोर्ट्स के इवेंट्स को दे रहा है, स्पॉन्सर्स कर रहा है? ऐसे ग्रुप में अगर आप किसी वक्त तशरीफ लाएं वहाँ पे तो हम आपके साथ ज़्यादा चीज़ें शेयर कर सकते हैं। उसमें ऐसा है कि टॉप मैनेजमेंट ऑफ ऐसे गार्डन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, राइट फ्रॉम दे हैव ऑल मल्टीनेशनल एक्सपीरियंस, और उसमें एक गिविंग बैक टू सोसाइटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जब हम हाउसिंग सोसाइटी हमारा मेन बिजनेस है, वेयर वी स्टार्टेड ऑफ, नाउ मे बी देयर आर 30 डिफरेंट एरियाज दैट वी आर डूइंग बिजनेस इन, बट द कोर बिजनेस स्टिल इज प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड बिजनेस फैसिलिटीज एंड स्पेसेस टू पीपल। Now when we talk about providing facilities and spaces to people for living and doing business,
इट्स एसेंशियल दैट इट्स फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट, ये प्रमोट कर रहा है। तो दरख्त लगाने की अगर बात होगी तो उसमें हम पेश होंगे, और उसमें साथ ही अगर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होगी तो वो लिविंग के साथ साथ हैंड इन हैंड जा रही होती है। सो इट्स नॉट ओनली दैट वी वांट टू से कि ऐसे गार्डन्स ये कर रहे हैं, हम बाकी तमाम हाउसिंग सोसाइटीज को एटलीस्ट, या शहरों को या म्यूनसिपैलिटीज को या जितने भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, उनको ये हम कहेंगे कि दे हैव टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड फैसिलिटीज फॉर यूथ टू फिजिकली ग्रो। सचिन साहब, मेरा एक बड़ा अहम सवाल है। जी जी। बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो टैक्स से बचने के लिए कोई स्पोर्ट्स का रास्ता इख्तियार कर लेते, कोई और रास्ता इख्तियार कर लेता। क्या ऐसे गार्डन भी इसी प्लान के साथ तो नहीं आया, क्योंकि फिर ये ज्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होता? तो आपके जो ये स्पोर्ट्स का प्लान है ये कितना लॉन्ग लाइफ है और उसमें कितने स्पोर्ट्स हैं हमको आप कंट्रोल कर पाएंगे? आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बल्कि ये 90% लोगों के दिनों में उठने वाले सवालों को रिप्रेजेंट करता है। पाकिस्तान में आप कुछ भी कर रहे हैं तो तावक्त है कि आप हिस्ट्री नहीं हो जाते, उस वक्त आपको तनकीद की नजर से देखा जाता है। तो एनवायरनमेंट के अंदर डाउट है, मतलब मैं अगर आपको ये कहूंगा ना कि मतलब ये काम कर लें आपके लिए बड़ा अच्छा है, तो आपके ज़हन में आएगा यार जी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ लालच है। इसमें हमें डायरेक्टली यस एक बजट होता है एडवर्टाइजमेंट का किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का, जो उन्होंने स्पेंड करना होता है फॉर द सेक ऑफ, वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा है। वी आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ दैट बजट इनटू एक्टिविटीज दैट आर नॉट डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट बट इनडायरेक्टली yes, by creating that kind of environment within the housing society, I think we create a bigger noise. तो इसमें खाली टैक्स की बात नहीं है, ये जो हम जितने अखराज, मैं बाकी सबको भी ये कहूंगा, all other housing societies, if they are spending anything on sports and youth, it is not only expense, it is investment in your own business and in youth of Pakistan. And that is, I think, what is more important in the long run. भाई साहब, ताइक्वांडो की चैंपियनशिप हुई, बड़ी कामयाब हुई, बड़ी उसकी कवरेज भी हुई, तो उसमें भी आपने हाई पर्सनालिटीज को मेहमान खुसूसी पे बुलाया था, और इस पे मार्शल आर्ट पे कौन लोग आपके आ रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पर? ये मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि चीफ गेस्ट के इसके साथ एक और है कि जी फेडरेशन से आपकी कोऑर्डिनेशन है, फेडरेशन टू फेडरेशन है, या आप इंडिपेंडेंट करा रहे हैं? Okay, I'll answer your questions. Yes. We have invited many guests, okay? But at this moment in time, we haven't got anybody confirmed. अभी जो है, क्योंकि हमारे मेहमान अफगानिस्तान से आए, we're more in the process of arranging the event for tomorrow. अभी जो weigh-ins होने और face-off होने, अभी हम उसमें हैं. Okay. लेकिन ये है, going back to your question of a federation, mixed martial arts is by definition, it's a mixture of more than one art. ठीक है? So as such, we are working in the professional peripherals of the IMMAF, the International Mixed Martial Arts Federation, with their rules and procedures. लेकिन ये है कि alhamdulillah we've been doing this for 5 years and it's shown no signs other than growth. थैंक यू जी। एक क्वेश्चन, कोविड-19 है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं? बाहर से प्लेयर्स आ रहे हैं, उनके टेस्टिंग हुआ है, उन्होंने क्वारंटीना की है, कुछ ऐसी चीजें क्या इसमें फॉलो की? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप ऐसे गार्डन में किसी वक्त तशरीफ लाएं तो इट्स अ प्लेस वेयर सो मेनी पीपल, हमें कई दफा दोनों तरफ मुहाज के ऊपर लड़ना होता है। एक है कि यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट कीप्स बिजनेस एंड अदर थिंग्स अलाइव। Second is you have to take extra care so that you are not participating in any activity that is increasing the risk for the people. Regularly within our organization we are going through tests. और जब भी कोई हमारा बंदा बाहर जाता है या किसी ने वापस आना हो, मैंडेटरी 15 डेज क्वारंटाइन हम खुद मेक श्योर करते हैं कि वो हो रहा हो। इसी तरह से जब स्पोर्ट्स के इवेंट के लिए लोग बाहर से आ रहे होंगे, ऑल दोज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोसीजर्स आर बीइंग फॉलोड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू।